خیالی ای دل ای دل بسازم خنجری دل را برآرام ببینم تا چه حالی ای دل چرا افسرده حالی ای دل همه فکر و خیالی ای دل بسازم خنجری دل را برآرام ببینم تا چه حالی دلا از دست تنهایی بجنبانم ز آه و ناله خود در فغانم شبان تار از درد جدایی کنه فریاد مغز استخوانم زبوی زلف تو مفتونم گل زرنگ روی تو دلخونم گل من عاشق ز عشقت بیقرارم تو چون لیلی و من مجنونم ای گل دو زلفای بلند چه میخواهی از این حال خرابی تو که سر یاری نداری چرا همیشه آیی از گذشته ها چی می‌نالی درد و غم از دل بیکن خالی باز دیزه باید می‌نازی راست که از همه زیبایی بگو چرا مانده ای خاموش بیما میگیرمت در آغوش بوسه های مرا تو دیگر نمیکنی فراموش این دردی داری رهن بر ما ای به وفا نگذار که دیوانم بی تو تنها بی تو تنها بی تو خانوزارم خزم شد بهارم بی تو بیقرارم آرام ندارم بی تو خانوزارم خزم شد بهارم بی تو میدانی من آرزو دارم تا آخری عمر با تو باشم هر یک لحظه در این زندگی تنها و تو خوشبختی آرم بگذار تنهایی کند گیرم از این تیزاری من بمیرم با نفسی آخرینم نامی تو را بگیرم دردی داری
حال و هوای من ببین مشوقه محبوب من دیار شهر آشوب من ای خوب خوب ای خوب من مطلوب من آروم کار تو رو یادم میاره نازنین ای خوب خوب ای خوب من حال و هوای من. дар Тоҷикистон соат 12. рӯз ба хайр. ҳамкори бахши вақти дақиқ бонки эсхата. хабари фаврӣ, таҳлили дақиқ, шарҳи муфассал, ахбори дохил ва хориҷи кишвар ҳар соат мустақиман дар радиои имрӯз. салом шунавандаҳои азиз, матлуби байдоди худоро мешунавед. хатаи хабарҳои ин соат. мулоқоти Рамазон Раҳимзода бо Владимир Колокольцев. Якрови телевизион президентро Бени Лодан ва ё Бен Ладен номидааст. иштироки паҳлавонони тоҷик дар Гранд Слам Токио. Шарҳи ин ва дигар хабарҳо. Алек басон сади қырған майсам батаме он санги да кайсам кор кайсте майда ози мебиом ози не корч я давернес мерам метим он бачара қырғанда мебиом пештон изҳори нигаронӣ карда барои тақвияти мубориза бо ин нав ҷиноят ба созиш расиданд. хабар медиҳад ТАСС. қонуншикани муҳоҷирони тоҷик дар Русия камтар шудааст. ин нуктаро Владимир Колокольцев, вазири кори дохилии Русия баён кардааст. ҳамзамон ба қавли ӯ ҷиноят ба зидди шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия коҳиш ёфтааст. ҳарчанд аз моҳи марти имсол ба ин тараф гузориш шуда тоҷик ва бадрафтори бо онҳо зиёд садо медиҳанд. ба қонуни Тоҷикистон чанд дафъа аз ҳамтони худ дар Русия хостанд ки ба озору азияти передам доверенность возьму, чтобы он мог ездить на моей машине, потом поеду в другую область. Друзья. Как у тебя дела, Василий? Надеюсь, не скучайте. Что-то по-узбекски кто-то писал, это ржет. Бануза. Салам алейкум. Назрама. Бануз. Юран Гахту. дар мусобиқаи байналмилалии тоскалоҳи бузург ва ё Гранд Слам Токио иштирок мекунанд. ин мусобиқа 7-8 декабри соли равон дар пойтахти ҷопон шаҳри Токио баргузор мешавад. дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ ахбори зурайку реально ты дар Корея. Василий пишет, дела нормально, в Барнауле зима. Да, здесь в очки ездим, потому что слишком тепло. барои мақоми севум 1500 евро мукофот пулӣ тақдим мегардад. Здесь плюс, блин, не знаю даже сколько у меня этот. На американский пишет. Ну, плюс 20 точно есть. У нас ни снега, вот только ночью немножко дождя это моросил и все, перестало. Ром, салам алейкум, кижорав тести. Қырған брам, аму қырған даму я доверенность метим, кумсангир мерам. عاشق و دل باخته رویت من ای سری خواستم سراغم بیا بانی خوش خواهدانش بیا بچه خلق سراغش بیا عاشق و دل باخته رویت شده ای سری خواستم سراغش بیا بیا یار سوی بلجوان فرهاد و شیرین شویم هر دومان ره دیار
نگفتم دخترای با جوان عجب خوش رو دخترای با جوان عجب خوش رو بچه خلال سراش عاشق خدا وقتی باید شده ای سر خسار سراش چشمکاش جادو ابرویش خمر بچه خطلانم میسالش کمر بچه خطلانم میسالش کمر تویوتا کامری بچه خطلانی سراغم بیا عاشق و دل باخته صادرات شده است. народ. ای جسم و جانی ما نور و ضیای چشم و دل پرچمی کایان ما پرچمی رنگ و نام ما ای جسم و جانی ما نور و ضیای چشم و دل پرچمی کایان ما بالگشا رنگی برن سبز و سفید و نارن رنگی برن سبز و سفید و نارن تاج و ستاره ها کشن تاجی سر از سیر وطن جانی من از سیر وطن موی من از سیر وطن. Не знаю, насколько хорош. Ну, лучше, чем Корола, конечно. مرغی همایی تاجیکان تیر قلم آباشیان مرغی همایی تاجیکان تیر قلم آباشیان برای دی برای جان در تنی نسلی یاریان برای بالگشا رنگی برن بالگشا رنگی برن سبز و سفید و لالرن تاج ستاره ها کشن تاجی سر از Что три позиции неверно, правильно? Что подразумеваешь? با افتخار 30 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و سال معرفت حقوقی رادیوی تاجیکستان تقدیم میکند. ماده 78 مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی را رئیس ولایت، شهر و ناحیه راهبری می نمایند.
мақомоти намояндагӣ ва иҷроияро дар водиҳои маъмурию ҳудудӣ раис сарварӣ мекунад. раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро президент ба шиддат коҳиш ёфта. ابروهای پیوندش بالی کبوتر ماری ابروهای پیوندش بالی کبوتر ماری رقصیدن آشه صدقه تبریل بیتر ماری رقصیدن آشه صدقه تبریل بیتر ماری یک جانمت ماری جانمت $180 тысяч Самани за наибольшее количество купонов. Окунись в атмосферу и отправляйся в путь за победой. Воду-хаво. Воду-хаво дар радиои Нав. салому дуруд ба яки шумо шунавандагони азизина. бахши боду ҳаво аз пешниҳоди шумо барои имрӯз ва дар студия бо шумо ҳастам Қандил Тоиров. рафтем ба Бадахшон. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон имрӯз қисмати субҳ бориши барф аст, баъдан ҳаво бориши борону барф омехта дар назар аст. қисмати бегоҳиро абрӣ мегӯянду шабонаро низ бориши барф дар ноҳияҳои махсусан баландкӯҳ. субҳ аз 2 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона аз 2 дараҷа то 3 дараҷа гарм, шабона бошад аз 0 то 1 дараҷа ҳаво гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд бошад имрӯз ҳаво абрӣ ва офтобӣ аст. субҳ аз 9 то 12 дараҷа, рӯзона аз 12 то 14 дараҷа ва шабона аз 9 то 11 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон низ қисмати субҳ дар баъзан ҷойҳо эҳтимолияти бориши борон аст, баъдан ҳаво абрӣ ва офтобӣ мешавад. субҳ аз 12 то 17 дараҷа, рӯзона аз 17 то 20 дараҷа ва шабона аз 11 то 12 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар шаҳрноҳияҳои тоби марказ низ қисмати субҳ бориши борону барф дар баъзан ноҳияҳои баландкӯҳ эҳтимолият дорад, баъдан ҳаво ба пурраги абр мешавад. субҳ аз 3 то 5 дараҷа, рӯзона аз 5 то 6 дараҷа ва шабона то 5 дараҷа ҳаво гарм хоҳад шуд. дар шаҳри Душанбе бошад ҳаво абрӣ ва офтобӣ аст. субҳ аз 9 то 13 дараҷа, рӯзона аз 13 то 14 ва шабона аз 8 то 10 дараҷа гарм хоҳад шуд. 13-14 градусов в Душанбе сейчас. 13-14. Этот. Ну, слышно мне? Что-то мне звонили. Может, это звук пропал. Слышно мне? Где вы сейчас? Я в Душанбе нахожусь. Поставьте мне позвольте мне рассказать про вашу машину. Ну-ка расскажи, Шохрох. Что хорошего можешь рассказать? Не только хороший, но и про минус-плюсы в целом расскажите. Мне слышно? Пишите кто-нибудь. Да, нет? Rahmat oğuz своего модайста отдай. Хизматрасонӣ бо суръату эътимоднок ва хеле қулай дастрасгардонии молу амвол аз Раш таксӣ. Дастрасгардони чизҳои арзишнок, маҳсулоти боқиматдор, туфон, беягон осебу заҳрёбӣ ва бехатар ҳам рӯзона ва ҳам шабона. Раш таксӣ 33 33. Новое. Это мы.
Всем привет, это Мот. С вами моя Мишель. С вами группа Добро. Это Зиверт. Это Джарахов. С вами Серябкина Ольга. Приветствую всех. Это Илья Лагутенко. С вами Мару. Это Little Big. Это Нюша. Привет.
Я номер снял, чтобы не упали. موفقیت و پیشروی گرفتن معلومات دقیق می باشد. قربی اسعار در رادیو شهر مردم. درود شنوندگان گرامی، این بخشی قربی اسعار است. امروز چهارشنبه 20 نوامبر سال 2024 بانک ماشین بازار رسمی اسعاری خارجی را نسبت به سامانی برای امروز چنین مقرر نموده است. $1 آمریکایی برابر به 10 سامانی و 66 درم، €1 برابر به 11. دیگر نمیگذارند تفصیلات. این صدا هم سفر شماست. رادیوی خاور همیشه هم صدای شماست. Ребята, я уже в туннелях нахожусь, на перевал, не туннель, а на перевале, поэтому связь может прерваться. که ایلم معروض یافته می شود. میرای چه بنا میرای بخوی میرای сами главное хонда наркотиков. Спасибо, Елена, за теплые слова. Мы уже в другой области, поэтому дождь тут идет. В Душанбе тепло. Джак Джоа? Хросон, я? Хросон, да. Мактабат где да? Где дашит, бума читкна. Як салом шуган бачо, ҳамаш тоҷиканд. Як салом шум бигӯ. Салом. Исм фиаштай. Мактаб рафта истабад, мошин қарор дод, қарор кардем сӯраштем. Мактабуш бурда истем. 5-6 километр ҳар рӯз мактаб мерава мебиёя. Бо мо мегем ки мактаб дураи хелаю хела. Ҳар рӯз мерава мебиёя. Абитихон будай. майли хоб панои худо барори кор шумода нағз бихон мактаба майли хоб панои худо Шорух, я уже не в Душанбе, в Хатлонской области.
Здесь периодически связь прерывается, поэтому я не могу все время эфир вести. Последнее сообщение от Елены. Дождь идет, и начало года. جدای چیده رفتم و بستم و بریدم به اصل مطلب نرسیدم رفتم و بستم و بریدم به اصل مطلب نرسیدم Добрый день, Владимир. Не Владимир, Валиджон, Мухиддинов. Салам алейкум. Валиджон, Рождаки. Где был огонь, пепел, я любил тебя до слез, которых больше нет, лишь белые цветы в сердце. 97,7 FM.
на Шахриман. Спасибо, спасибо и тебе. Пожалуйста. Чё кадиш? Шеф, сози хуби. Кужо рафтаист? Қирған рафтаист? Валиҷон. Влад, здоров. Везение тебе, друг. Спасибо. Только про себя опять не хочешь. Российский сигар. Иду вперед, а я иду навстречу жизни. И виновата, может, моя усталость. Вы не судите, я ведь всего лишь человек. Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось. Каждый шаг я делаю на бис. Не понимаю, что сказать. Ради правду, кто друзья, кто мои враги, а кто же я. Я иду на смешку вопреки. Город умоляю, замолчи. Но лед, а там лишь тонкий. Смотри, теперь всегда никак, как будто в тесной комнате. Я слышу голос мне, я слышу твой манер.
Все норм. Мости, чи мерасе мози? Вахш, қариби, чи омади? Уни қирғанда медроим. ҳавои та безебаи тарафу шанбе да офтоб форуми бюрӯи миллии комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдак дар мавзӯи дастовардҳо ва дурнамои рушди низоми ҳифзи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. Кто ты, кто я? А кто ты такой? А кто ты такой? Кто я? Кто? Я человек. Гражданин Республики Таджикистан. А кто же такой? Для урожайности, об этом сообщает Синьхуа. Исследователи из Китайской академии сельскохозяйственных наук провели тесты вкуса более чем 100 сортов томатов и выявили 33 вкусовых соединений, которые влияют на предпочтение потребителей. ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, шумо ёрӣ медиҳад брамисол. дигар барои харидани мебел ба хориҷи кишвар рафтан ҳоҷат нест, зеро толори мебели белте ҳамаи худам. Телефон 88 форма такси телефон 88 форма такси кор намекунам. қирған рафта истам, ҳичка неста даруни мошинда. Вода для вашего дома и офиса. Вода Обинур – физиологически полноценная вода из чистых родников Таджикистана, которую мы бережно обрабатываем, делая ее экологически чистой, сохраняя
похтар дараси. Aksiyon Dushanbe, aksiyon Kulop. بچه کو کلاس مونن یا 120 نفره که 10 لایک همگی سازی سلامتی خوبای کار کنم نه такси. Дафимо мақоми якумитост. Як такси интихоби дурусти рӯҳое ки вақташон муғаллимат меонанд, сифати баланди хизматрасониро қадр мекунанд. Телефонатро ба даст гир ва бо ангуштан 4 тухмаи 1 пахш кун. 4 як такси. Марҳамат савол шав. Ҳар куҷо мекунем. 4 як такси. Бош ва ёбоя. Модарҷон, ман аз мактаб омадам. имонҷон, чаро сурфа мекунӣ? Касал шудӣ? ҳангоми сурфамо чӣ истеъмол мекунем? Ламбратин. Ламбратин дорои мӯъҷизавиест ки дорои хусусиятҳои рафт намудани балғам, хориши гулӯ ва сурфа ба ҳисоб рафта ҳам барои хурдсолон ва ҳам барои калонсолон пешбинӣ шудааст. Дадаҷон омадам, дадаҷон омадам. Дадаҷон, ламбратин. Безопасная компания. Автомобили компании «Такар Таджикистан». Вот в центр уже заезжаем. То есть
24 часа в сутки. Наши контакты 888. Брат, то что сообщение на умайста? А я секунд. 800 Таджикистан. Лучшие автомобили ждут вас. اگر شما نیز می‌خواهید معلومات فعالیت تجارتی صاحب کنید و کنبو خدمتتون ممکن است توجه خود کنید. Марворит, бапеш, движок 03. Наверняка ты с Хатлона. Сомони бапеш. Шастолаги бапеш, лохути бапеш. Каси ай чордамай бапеш. Чордам бапеш, афамо брат. Сомони бапеш. Марворит бапеш, движок. Магазин Сомони бапеш. Движок 03 чибалай, Кыргани. Сейчас где буду остановлюсь. Чортаяк Бохтар. Чи мане дора чортаяк? Такси боша, чи боша? Ай, Сомони медроим. Что за зоопарк? Хайвей металл. Зоопарк у тебя дома, в твоей квартире. Не буду тебя ругать. Люди попросили, чтобы я приехал здесь снимал, так что не надо обзывать по-всякому. Флаги Таджикистан, байрак. اینجا با سیگارت کشم که اونجا ممکن نیست اشتراف نکنم بعد میریم. Смотрите, какая красота. Все. Протиру камеру. لا تخشوا بخدا نگاه که وارنگ رکلام و شمال انجا که bayrak برده است یک مونن تو ما محکول شد bayrak شمال
шруасте, не стаку ягон кас нависен. Серега, к вам зима не пришла еще? Нет, плюс 14 градусов у нас. Видите ли, как одеты? Вот я сам как одет. Фонтаны что-то отключили. Фонтан тут был. Не работают фонтаны. Тут еще фонтан. Байрақҷон, ватан. Парчами давлати Тоҷикистон ифтихори миллат аст. Это точно ифтихори миллат аст. Флаг Республика Таджикистана, гордость, национальность есть. Ну, типа того переводится. Ой-ой-ой, птичка. Ай, бежала. Ой, опять убежала. Варкен ягон касад лагин, что за... Ага. Мустакирак Микан, Ю Соган. А есть ли там русские люди? Русских много тут. Туристов тоже много из России, я имею в виду. Равшанджон. Бад копы. Русских есть. Сейчас я вам покажу. Блин, только не думаю, что им понравится, если я им буду снимать. Сейчас попробую. Вот только что, когда я сюда ходил, девушка же прошла русская в юбках. Салам алейк, Джамшед. Ва алейкум ассалам. Курва, да, это точно. Да, мне флаг нравится, как этот ветер его сносит. Не сносит, а этот сдувает. Смотрите, как классно. Реально зурая. Братоз, як минут ма як одама занг мизанам, обратно будет да эфир медром. Як секунд ма гумаш гиджо биом, еш як одама омада. Реклама канали джо да бахфир мумкин ест, такси тут парчам тут такси реклама канал. Ям кривой дакджой, кривой нотариус, намедоним, кривой дом. Бардам кривой дом гиджо да? О, кривой дом нотариус, ами гиджо да? Ами хали мегардам усмера, ростаки мерам. Хоб рахман. Хай нишон монду дам. Таги арча ба пеш. Ресторан Рамз ба пеш. Такси чорта як. Короче, меган куджа да, кривой. Возьмерим ба пешеш. Не мактаб хуна. Мактаб рафтестан. Не духтарага мактаб омад.
не бояк скорит га скорит Қорғантепа ба пешо ку брат ами движок 03 ку ам кривой абге кадом си брем кривой бояк такси такси ти скори Возле разворотки движок. Так ёши арчак жудай намедонмош. Возле разворота, который разворот мемусмере. О, иджара бешоктин. Глора бинен гыл. Это хшуане, ё-моё. از برکت زحمت‌های پیشوای محبوب معظم ملت نورهای خورشید و توج تخت ملت رسید. پرچم ما چون رنگین کمان بالای سر پرفشان گشت. امروز این پای دیوار ملت اینم یک کفاین میباید مبرم یا یافتمان کفاین میباید مرا ماشین حالیش کن با اینمی اینا دههای نولیان این دههای وای نولیان рост брат марворд бугар дасти рост не какая движок 03 унам одам гуфтам ёфтам машина кафам мерам не падналати мошин бода пеш мошин боша ку газ амечқи газ кор намекунад то мошина пеш шуст нашавад
Ростгори Обо, оилаи Су. Мухторзода коргардон самгузор буд. جامعه و حفظ نگهداری امنیت و استقلال است. مسائل سیاسی اجتماعی ساحه پیشنهادی راه حل آن در برنامه گفتگو از 987 наших граждан. احترام ارزش‌های ملی از جمله کنستیتوسیون، نشان، پرچم و سرود ملی همچون ifodagari افتخار ملی، پایداری دولت و ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی تاریخی و اقتصاد می‌رود. وظیفه هر یک نسل امروزی ملت برای تربیت احترام داشتن را آوردن. نمیدونم کجای نگشته. جوان و نوجوان ملت تمام میباشد. عزیز، چون 24 نوامبر همه سال روز پرچم ملی جشن گرفته می شود و این صحنه تاریخی و این صحنه مبارک و فرخنده همه شما هموطنان عزیز را تبریک و تهنیت می گویم. همینجا نتاروس بوده. در پرچم کاویان ملت سبز است نما و شان ملت، سبز است و سفید و لالرنگ است ایمان تن و روان ملت. در پرچم سبز کاویان من پاسپورت در کار میشه خلاص کنم. خستم اونجا ساعت 11 و 20 بعد. Bayram tespaspoort prova. می چیز در کار است. اونجا داید نتاروس. بازی ایرا بقابه که بازی نمیام. بدون شو چرت بیروز میبیم. یا سیگارت میکشم. اینجا دیگه کشته نمیشه. بلاد سیگارت افتوندیم. رویوم اینایی. نامره را دیدین؟ این آخرش 10 این 01. نمیدونم движок. من فکرم که فقط تماشا دارم. Вот 90 человек в эфире. Что делаете? Почему никто не пишет? Хамаги 11 лайк, 100 одам да эфир зиёд буд, не ки 100 лайк мегум, 11 лайк. Дизлайк мони ба пеш. Хуш омадӣ ба Қурбон. Саломат бош движок. Моз ҳамин نتاروسا بتیم شاو پیمسی دبلیم. همین قرغنده شاو بدیم با رفتیم خونه برادرمون باز بخیم سنگیر میریم. همین داویر سن بچه را میتیم میریم با.
انا تغار بیرحم شو. من فیرا میکنم که این بچه هایی که کدام در غریبیت تماشا کنم. من لیشتم روسیه دا وقتی روسیه دام پس یعنی افیرو را ویدیو ام تاجیکستان تماشا میکنم. Ленивый лутник. Вредно курит, бросай курить. Вот брошу. Вот видите, бросил уже. Ярче шура бит загира бит Таджикистана. Это где мы на Тарусапа? Усрали, хоб рахмат. Яр чора бини хушругишуна. Арча. Ишам арча. Хай гло. Не гло рабини. Сигаретой шоколадный мезани хм. Кисора пожар накни тагабал сигареты шоколадный. Мам сигарету Таджикистана каждый день медунем 20 روز میشود. 20 روز نشده. 17 روز شد تاجیکستان اومدن. من уже 3 آدم شد. میبره با خود موارم نمیتونم نورا کجا. بعد کدوم میبرم یک تاش میگه پچکه را میگیره دستت. مالی برادرو فیلتر شرینه تاگا نمیدونم اینم خیلی های. بینستم. مالی برادر پناه خدا حاضی کوما امین نتایروز دارم امین کاربار بوچه با افیر میکنم. پناهتون با خدا. خوشته بر پناه خدا باشن که اینجا ممکن نیست. سیون کردن باش طرف نکنم. در پناه الله باشن. ای خونسانگیر میشم. خونسانگیر. أنا أختم بآخر كله خاي